Hello மக்களே, welcome to the channel Tamil Family Reacts. நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், with me my husband Vasu. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2 பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கல, நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்றோம், போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 3 குள்ள போயிடலாமா? போயிடலாம். அண்ணா 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 അണ്ണാ ഈ തിരുപ്പനന്തൂർ പോറதுக்கு ബസ് എപ്പോഴാ വരിക? കേരളത്തിൽ എവിടെയാ? നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാ. ഇതാണേ செம்மையா இருந்துச்சுல அது. ഡേസി, കുട്ടി പറഞ്ഞ ഈ ഹരിയുടെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗൗണ്ടർ അല്ലേ? അത് നാച്ചപ്പ ഗൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് കുറച്ച് റിസ്കാ. ഓ, അതെന്താ? ആ ഗൗണ്ടർ എടുത്ത ഭയങ്കര ചട്ടമ്പിയാ. എടുത്ത ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അയാളുടേതാ. അല്ലപ്പോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ? ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാം. നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നാ മതി. വാ, നോക്കി ഇറങ്ങണം. പാണ്ഡ്യാണോ? വാ മോഹൻ. ഒരു ചിന്ന വിഷയം. 2 ദിവസം മുമ്പ് 19 വയസ്സുള്ള കാരണവരും കൂടെ ഒരു ചെറുക്കനും സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലെ പ്യൂണിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അവർ സംസാരിച്ച മുഴുവൻ നാച്ചപ്പ ഗൗണ്ടറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അത്രേ. ഭൂമി തന്നെ വിഷയം. പറഞ്ഞു കേട്ടത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ കൂടെ വന്ന പയ്യൻ ഹരി ആവാനാണ് സാധ്യത. ആ പ്യൂണിനെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഹരി ഏടിയുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതിനിപ്പോ ഈ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞാണല്ലേ? ഓ, അപ്പോ നാളെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് തുറക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പൊട്ടി ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ. பழனி. அண்ணா, அடுத்த வாரம் பழனில நிறைய பேர் வருவாங்க. நம்ம ஊர்ல ரொம்ப பிரமாதமா கொண்டாடுவோம். ആഹാ, അപ്പടിയാ? அது வரைக்கும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க போனா போதும். എല്ലാവർക്കും വിശന്നല്ലേ? കുറച്ച് എണീറ്റ് കൈ കഴുകു, കുറച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കാം. മനുകൂട്ടാ, ആ? ചേച്ചിയെ വിളിച്ചോട്ട് വാ. ചെല്ലി அக்கா வா. കഴിക്കേ. போதும் போதும். ഷാജി, കുറച്ചുകൂടെ. ഇത് കഴിയട്ടെ. അല്ല, കഴിക്കുന്നില്ലേ? 14 + 16. ஐயோ, எத்தனை தடவை படிச்சு பார்த்தாலும் இந்த கணக்கு மட்டும் மண்டையில ஏறவே மாட்டேங்குதுண்ணா. ചില സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാടാ, നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. நீங்க நல்லா படிப்பீங்களாண்ணா? ആ, ആ, நானும் நல்லா படிக்கணும், உங்களை மாதிரிலாம் வரணும்ல. நீங்கெல்லாம் நல்லா பேசுறீங்க. எனக்கும் எங்க அப்பா நிறைய ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாரு. 60 ரூபாய். எனக்குன்னு அப்பா காசே பார்க்க மாட்டாரு. ഓ, നിന്റെ അമ്മ இறந்து போயிட்டாங்க 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்ப எனக்கு எல்லாமே அப்பா தான். படிச்சு பெரிய ஆளா வரணும். ஹோம் சிக்காது உனக்கு? அப்பாவுக்கு நிறைய சட்டை வாங்கி கொடுக்கணும், பெரிய பைக் வாங்கி கொடுக்கணும். இந்த பையனுக்கு இருக்கிறது கூட தான் பார்க்கணும். அதான் என் லட்சியமே. ரியலைசேஷன் மொமெண்ட். வீட்டு ஞாபகம் வந்துருச்சு. திப்பி வாங்கிட்டு வர போறாரு பயங்கரமா. கர்ச்சீஃப் கொடு. ഹലോ അമ്മേ, എനിക്ക് അച്ഛനോടും സംസാരിക്കണം. இப்ப பாரு. ഹലോ അച്ഛാ, എന്തൊക്കെ നൽകിയ പേര് പറയിക്കാൻ ഉണ്ടായവൻ. നീ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നേ? നാണം കെട്ടവൻ. മേലെ പഠിക്കുന്നത് കയറി പോരുത്. നീ വാങ്ങിക്കോട്ടെ. മേലെ ശബ്ദം കേട്ട് പോരുത്. മനസ്സിലായില്ലടോ? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? നിനക്കിങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഫോൺ തന്നെ വെക്കണം. இவரு பாசமா பேசினா அவங்க பேசிடணுமா? பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு ரொம்ப சென்டிமெண்டா வந்தாருப்பா பேசுறதுக்கு அப்பா கிட்ட. തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നൊക്കെ നല്ല എന്ന് കരുതി പാതിരാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ഉണ്ടാക്കരുത്. நடுராத்திரியில இல்ல, எந்த சம்பவத்துல நம்ம மாட்டி இருக்கோம், எந்த டைம்ல வீட்டுக்கு கூப்பிடுறோம், நீங்க ஒரு செகண்ட் ஃபீல் பண்றத வீட்டுல உடனே ஃபீல் பண்ணீங்கம்மா. എന്തായി? ജാനകിരാമൻ എന്നൊരാളുടെ പല സ്ഥലമാണ് ഗൗണ്ടർ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡേസിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ അറിയോ? അറിയാം, ഹരിയുടെ അച്ഛനാ. എന്താ, എന്തു പറ്റി? എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് അറിയണം. ഇനി ഒന്നും അറിയാനില്ല കുട്ടി, നീ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോ. ഇല്ല, എനിക്ക് അറിയണം. എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് അറിയണം. என்ன பிரச்சனை ஆச்சு? ഹരിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചേ? പറ, എന്താണെങ്കിലും പറ. ഹരിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നെയ്രാമന്റെ മകനും സഹോദരനും തിരുപ്പനന്തൂർക്ക് വന്നത് ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ തന്നെയാ. പക്ഷേ അവന് കാശിന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയായി അവന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക. வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரா அவரு? കല്യാണം പണിക്ക എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എനിക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാവാം അവൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത്. മോഹനേട്ടൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഷാജി, അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോയിരിക്കുന്നേ? മോഹനേട്ടാ പറ. തഞ്ചാവൂരിലെ ഉടയാളൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അവന്റെ അഗ്രഹാരത്തിലേക്കാ. மறுபடியும் தஞ்சாவூர் போகணுமா இங்க இருந்து? பழனிட்டு தஞ்சாவூரா? ഇവളെ അവൻ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ മതി. இவ்வளவு நேரத்துல இப்பதான் இதை கொஞ்சம் சென்சிபிளா பேசி
சந்தனம் போட்டு வச்சு ஏமாத்திடு அப்படி. தெரியல போனாதானே தெரியும் அங்க. இல்ல இல்ல இது சாமி உற்சவம். அது திருவிழா சொன்னாங்களா அதுவும்? ஆஹா இவங்க தான் தஞ்சாவூர் வந்துட்டாங்களே. அப்படி இன்னைக்கே போக முடியாது தம்பி, அங்க திருவிழா நடக்குது இல்ல. இங்க ஆட்டோ டாக்ஸி எதுவும் கிடைக்காதா? எதுவுமே கிடைக்காது, அங்க ரோட பிளாக் பண்ணிருப்பாங்க, நகர கூட முடியாது. அங்கேயும் திருவிழா தான் நடக்குது. நீங்க நாளை காலையில தான் போக முடியும். ஆமா, எங்க இருந்து வரீங்க? பழனி. அடாடா, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டீங்க, திருவிழா பாருங்க, சாமியை தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு போங்க தம்பி. எந்த கோயில்ல ஸ்டே பண்றாங்க? தஞ்சாவூர் கோயில் தானே? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். தஞ்சாவூர் கோயில் மாதிரி தான் இருக்கு. ஐயா எங்க போச்சு? ഉമേഷ്, എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പേപ്പറിൽ വന്ന ഒന്നും സത്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും വന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട, സമാധാനമായിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങും. സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. കുറേ നാളുകളായിട്ട് എനിക്കതിനെ പറ്റിയിട്ടില്ല. സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒന്നും എനിക്കങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആൾക്കാരായിട്ട് അടുക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. ഹരിയെ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമാധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം എനിക്കും ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം. சாமி, இங்க ஜானகிராம் ஐயர் வீடு. அதோ எல்லாரும் கூட்டமா இருக்காளோ இல்லையோ, அதான் போங்க. தேங்க்ஸுங்க. സരസ്വതി, ഞാൻ രാവിലെ പാലക്കാട് നിന്ന് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ, ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാം. ശരി, പിന്നെ നിൽക്കട്ടെ. பிரச்சனைன்னு வரும்போது இந்த குழந்தைகள்லாம் எதுக்கு சூசைட்னு யோசிக்கிறாங்க? அது ஹரிநாராயண மாதிரி ஒரு பிள்ளை. நன்னா இருந்து வாழ வேண்டிய வயசு. நல்ல வாழெல்லாம் பகவான் சீக்கிரம் கூட்டிட்டு போயிடுறான். என்னப்பா பெத்தவனை நினைச்சா பாவமா தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டான். காரியம் என்ன ஆரம்பிக்கல, இன்ஷால்லாம் வந்துட்டா. சரி சரி, சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். പാലക്കാട് രാവിലെ എത്തിയതാ. കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു. யாரு நீங்கள்லாம் தெரியலையே. இவெல்லாம் ஹரியோட ஃப்ரெண்ட்ஸா. உள்ள அழைச்சிட்டு போ. ഉള്ള വാങ്ങോ. இவர் யாரு? ഡേസി. ശോഭനെ മുഹൂർത്തെ സഖാഭ്യേ വർത്തമാന വ്യാപകാരികേ പ്രഭവാദീനാം നാമ സംവത്സരേ ജന്മനക്ഷത്രേ ജന്മരാജ மாலை போட்டாங்க. പിതൃൻ തർപ്പയാമേ പിതാമഹി തർപ്പയാമേ പുണല വലം വെച്ചുങ്കോ ജ്ഞാതപിതേൻ തർപ്പയാമേ നബന്ധഹസ്തേ ദർഭേ ആവാഹിതാഭ്യ സ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാപയാമേ ശോഭനാർത്ഥേ എനിക്ക് ഹരിനെ ഒന്ന് കാണണം. ഋഗ്വേദം തർപ്പയാമേ യജുർവേദം സമർപ്പയാമേ ആവാഹിതാഭ്യ സർവാഭ്യോ ദേവതാഭ്യോ യഥാ സ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാപയാമേ. ഹരിയുടെ ബോഡി കൊഞ്ചം പാക്കണം. ஹரியோட பாடியா? என்ன உளறேல்? ஐயோ என்ன இங்க வேற ஏதோ நடக்குதா? என்ன பேசிட்டு இருக்கேள்? ഒന്നുമില്ല സ്വാമി, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വരാണ്. ഹരിയുടെ ബോഡി ഒന്ന് കാണാൻ. லட்சுமி, என்ன இது? உன் புள்ளியோட பாடியை பார்க்கணுங்கிறா? ഈ ഹരിനാരായണനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അതെ. അയാളോட വർഷാപ്തിയാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. அப்படின்னா മറിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കർമ്മം. ஐயோ அப்ப இவ்வளவு நாளா சாட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது? ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാണ്. 2 ദിവസം മുന്നേ ഹരിയായിട്ട് സംസാരിച്ചതാ. ആ ഹരി ഒരു വർഷം മുന്നേ മരിച്ചു പോയെന്നോ? ഇല്ല, இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் இது நடத்திட்டு இருக்காங்கப்பா உங்களுக்கு. എനിക്ക് ഹരിനെ ഒന്ന് കാണണം പ്ലീസ്. அச்சோ കുട്ടി, നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് എനിക്ക് തെരിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഹരിനാരായണൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാണ്. கொடுமாடா. എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എന്നെ വിട്ടിയാക്കുക. ഞാൻ ഹരിനെ കാണുന്നത് പോവില്ല. ഉമേഷ് പറ പ്ലീസ്. കണ്ടാ മതി. ரொம்ப அழுகாம ரொம்ப സൈലന്റാ இருந்தாங்க. அப்பவே ഒരു டவுட். കർമ്മം നടക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കളങ്കപ്പെടുത്തരുത്. இன்னைக்கு தான் இந்த ரொம்ப இதா இல்ல இருந்திருக்கும். இவங்க கல்ச்சர் அழகு கூடாது. ஆதி
அழுக மாட்டாங்க, ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண மாட்டாங்க. இருந்தாலுமே வந்துட்டு இன்னைக்கு இறந்த மாதிரியே அந்த ஒரு இது இல்ல. அது என்ன கரெக்ட். ஏதோ ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. பாவம் சார், சாவு வீட்டுல போயிட்டு ஒரு കണ്ടാ മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ വഴിക്കൊരു നാളെ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. ഒന്ന് കാണണം മരീനെ, സമ്മാനിക്കൊന്ന് കണ്ടാ മതി. என்னப்பா நடக்குறீங்க? தானே ஏதோ ஒரு பேர் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேம் பண்ணிருக்காங்க போல. 2 വർഷം മുമ്പ് മാക്സ് ഇൻഫോടെക്കിൽ ജോലി വിട്ടതും സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതും വരെ ഹരിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞത് ഹരിയുടെ പരിചയക്കുറവുണ്ടല്ല, മുഴുവൻ പണവും തട്ടിയെടുത്ത് അവൻ അവൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ചതിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വിഷമം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ 1 വർഷം മുമ്പ് ഹരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഹരിനാരായണന്റെ പേരിൽ നിന്നോട് സംസാരിച്ച ആള് എപ്പോഴെങ്കിലും വഴിവിട്ട രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ അയാൾ ഇവളോട് എന്തിന്? എന്നോട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ 3-4 തവണ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് നീ എത്ര അയച്ചു കൊടുത്തു? ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപയോളം. അയ്യോ, ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നീ പൈസ അയച്ചത്? ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്. പേര്? இவங்களா அமைச்சிருக்காங்களா? ജോൺ ഭാസ്കർ. சென்டிமெண்டா பேசியிருக்கான், பட் அவங்க கேட்கல, இவங்களா அமைச்சிருக்காங்க. ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയും നാള് നിന്നോട് സംസാരിച്ചത്, അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്ന ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ ചതിയനാണ് ജോൺ മാത്യു ഭാസ്കർ. പക്ഷെ 2 ദിവസം മുന്നേ ഹരിയെ കണ്ടു എന്നല്ലേ ആ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലെ പ്യൂൺ പറഞ്ഞ്? ജാനകിരാമന്റെ മകനെ കണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടുപേരും இருக்காங்கல்ல? മക്കളുണ്ട്, ഹരിനാരായണനും ഈ നിൽക്കുന്ന ഹരിയുടെ അനിയൻ സൂര്യനാരായണനും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയത് ഞാനാണ്. കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഹരി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ജോൺ ഭാസ്കർ എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു വീഡിയോ ചാറ്റിലെങ്കിലും അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? വരില്ല. നീ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ജോൺ ഭാസ്കർ കാശ് വാങ്ങിയത്. നിന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിർബന്ധിപ്പിക്കണം എന്നവൻ അറിയാം. മാന്യമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെയൊക്കെ അവൻ നിന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു. നാനും இந்த ஹரி கேரக்டர் மேல கொஞ்சம் இதா இருந்தோம்பா. എന്റെ മോൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവനെ അയാൾ ഒരുപാട് പറ്റിച്ചു. ഇപ്പൊ അവന്റെ മരണശേഷവും അവന്റെ പേരില് നിന്നെ ചതിച്ചവന് നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മോന്റെ മോഹാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്റെ മോൻ പാവായിരുന്നു. മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും നീ അവനെ ശപിക്കരുത്. அவர் ரீசன் இல்லைல்ல, அவரை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ഉമേഷ്, എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം. കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെയാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നീ പൈസ അയച്ചത്? ജോൺ ഭാസ്കർ. ജോൺ മാത്യു ഭാസ്കർ. இவருக்கு அவருக்கு பர்சனலா எடுத்துக்கிறாரு இதை. തേടി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവാണ് ഞാൻ. അല്ല, കഴിക്കുന്നില്ലേ? അയ്യോ ഉമേഷ്, നിങ്ങൾ പോലീസിൽ അറിയിക്കരുത്. എനിക്കൊരു 24 മണിക്കൂർ സമയം താ. അവളെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചോണ്ടോ നാട്ടിൽ അറിയിച്ചോണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ അകത്തു പോകും. ഹരിയെ ജോൺ മാത്യു ഭാസ്കർ. വണ്ടി എടുത്ത്. இல்ல இப்போ இவனுக்கு எப்படி ஃபுல் பேர் தெரியும் பாக்குறான். ஜான் மேத்யூ சொன்னாரோ? ஜான் பாஸ்கர் தான் சொன்னாங்க. താനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഓ, ഇവരാതാണ് ഇവങ്ങളെ തേടി വന്നാரு. എന്താടാ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ഞങ്ങളെ തേടി വന്നു. ഡെയ്സിയെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താൻ എതിർത്തു. തന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഹരി നാരായണനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഞങ്ങളും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഹരിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. സൂര്യനാരായണനും ഡെയ്സിയും ജോൺ ഭാസ്കർ എന്ന പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു മിഡിൽ നെയിമോട് കൂടി ജോൺ മാത്യു ഭാസ്കർ എന്ന പേര് താൻ പറഞ്ഞു. ഇവൻ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല. താൻ ആരാണ്? ഇത്രയും ദിവസം ഞങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടം കളിപ്പിച്ച് എന്തിനാണ്? പറഞ്ഞോ. ഉമേഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് അല്ല. ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, CBCID. ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് വിങ്ങിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് സ്ത്രീകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ചൂഷണങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാഞ്ചീപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കേസ് ഫയൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു.
ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രേമിച്ച് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 6 ലക്ഷം രൂപയോളം ആരോ തട്ടിയെടുത്തിരുന്നു, മരിച്ചുപോയ ഹരിനാരായണന്റെ പേരിൽ. ஓ இவருக்கு முன்னாடியே இந்த ஹரிநாராயணன் பேர்ல நிறைய கேसेஸ் வந்திருக்கு போலப்ப. സഹായത്തോടെ ഫേക്ക് നെയിം, ഫേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ, ഫേക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ്, പ്രോക്സി സെർവേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഇയാൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു ഡെയ്സി. ഹരിനാരായണനെ കാണാൻ ചെന്നൈയിലെത്തിയ ഡെയ്സിയെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു തുടങ്ങി. எனக்கு இங்க இவர் கீழே விழும்போது டவுட்டுப்பா, எப்படி கரெக்டா இந்த இடத்துல இவர் வந்து. അതിനിടയിലായിരുന്നു നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വന്ന പത്രവാർത്ത ഒട്ടും ക്രെഡിബിൾ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവായി വേഷം കെട്ടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡെയ്സിയെ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു, ഡെയ്സിയിലൂടെ ജോൺ മാത്യു ഭാസ്കറിലേക്ക് എത്താൻ. இவர் பிடிக்கதான் வந்திருக்காரு அப்படின்னா. ജോൺ ഭാസ്കർ നിനക്ക് നേരത്തെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്? ഹരിനാരായണനുമായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 7ഓളം പേരെ ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഒരു പേര് മാത്രമായിരുന്നു ജോൺ മാത്യു ഭാസ്കർ. സ്വന്തം പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അയാൾ ഡെയ്സിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ കേസിനും വഴക്കിനും ഒന്നും പോകാൻ വയ്യ എന്നുള്ള ഹരിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണമാണ് ജോൺ ഭാസ്കർ എന്ന ക്രിമിനൽ ഇത്രയും കാലം മുങ്ങി നടന്നത്. പലതും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു, ഹരിനാരായണന്റെ മരണമടക്കം. அப்ப ஏன் முன்னாடி சொல்லல? ഇവളോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് പറയായിരുന്നില്ലേ? எனக்கு அந்த டவுட் இருக்கு. ஏன் கடை പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ അത് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോൺ ഭാസ്കറിനോടായിരിക്കും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു പെണ്ണും വിശ്വസിക്കില്ല. പണ്ടൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നിരുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെയായിരുന്നു. ഇന്ന് 4 ചുവരിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാവുന്നു. വീട്ടുകാരോടും കൂട്ടുകാരോടും പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നു. പല ബന്ധങ്ങളും കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ വളരുന്നു. നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ടോട്ടൽ കൺട്രോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഡെയ്സിയുടെ മാത്രം കഥയല്ല. இந்த ஊருக்கு போனா உண்மையிலுமே கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாங்க. ഡെയ്സി, എനിക്ക് ഡെയ്സിയുടെ ഒരു പരാതി വേണം ജോൺ ഭാസ്കറിനെതിരെ. എന്തിന്? ഞാൻ എന്തിനു പരാതിപ്പെടണം? ഞാൻ ചതിക്കപ്പെട്ടത് അയാളുടെ മിടുക്കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, എന്റെ മണ്ടത്തരം കൊണ്ട്. പറ്റിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ നിന്നോടത്തോണ്ട് അയാൾ എന്നെ പറ്റിച്ചത്. ഇതൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ആലോചിക്കണ്ട. എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തണം. തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്നെ കാത്തിരിക്കുക. അത് മതി എനിക്ക്. இதுவும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுப்பா. പരാതി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ പരാതികൾ കിട്ടിയാൽ കേസ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവും. എത്ര പെൺകുട്ടികളെ ചതിച്ചുണ്ടാവും ഇവനൊക്കെ കൈക്കുറ്റി പൊട്ടിക്കായിരുന്നു. പോട്ടെ, കാണാം. കാണാം. ഷാജി, ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ച കാശ. കൊടുത്ത കാശ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത മരണമാസല്ല. മരണമാസ് കൊലമാസ്. ഈ ജാക്ക് ട്രാക്കർ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കള്ളപ്പേരല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താണ്? നിവിൻ. നിവിൻ. ஓ இருக்கு ரங்க வச்சிட்டாங்களா? ആ, ഞാനകത്തെത്തി. എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? ദാ ഇവിടെ കോർണർ ടേബിൾ. ഉമേഷ്, ആ, യാത്ര നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നല്ലേ? ഏയ് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. എന്തുറ്റി അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ്? ജോൺ ഭാസ്കറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. പല വിധത്തിലും അവനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. ഒന്നും വർക്കായില്ല. ഇപ്പൊ മീര പ്രതാപ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ട്രാപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അവൻ. ഒരു വലിയ പണച്ചാക്കിന്റെ മോള. ഇന്ന് വരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിലും അവൻ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വലിയ കള്ളന്മാരും ഇച്ചിരി ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആവുമല്ലോ. ആ ഓവർ കോൺഫിഡൻസും കാശിനോടുള്ള ആർത്തിയും അവനെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. എന്നാൽ അവൻ അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. മീര പ്രതാപ് എന്ന പേരിൽ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണല്ല. അവൻ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ പേരും ഐഡന്റിറ്റിയും ഞങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു. അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ? അതെ. എപ്പോ? ഇന്ന്, ഇപ്പോ, ഇവിടെ വെച്ച്. നമ്മളെല്ലാവരും അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ജോൺ ഭാസ്കർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഏയ് ബോബി 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇവിടെ പോലീസ് എത്തും. ബാബി സിംബാവാ? പൊട്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ. இவர் ஏன் அவர் போய் அடிக்கிறாரு? ஏன்னா எத்தனை பேரை ஏமாத்திருக்காரு இவர், எவ்வளவு அலைஞ்சாரு அதனால. பாவி சிம்மா தான்.
எக்ஸ்கியூஸ் மீ. எஸ். ஜான் பாஸ்கர். யா. ஐயோ ஐயோ. Project and friends. Nice. தேங்க்ஸ். தலையில அடி வாங்கினதுக்கு. நேரம் படத்துல இவங்க 2 பேரும் ஒண்ணா நடிச்சாங்க. அதனால அப்படியே இங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன். அதுல இவருதானே வெற்றிராஜா நடிச்சிருப்பாருல்ல. ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? நான் வந்துட்டு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மலையாளத்துல வந்துட்டு ஒரு படம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஒரு படத்தை நான் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலா எனக்கு இந்த பையா படம்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல, கார்த்தியோடது. அந்த படம் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்ல வந்து அந்த கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோரி எங்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது இல்ல. திடீர்னு எங்கேயோ போய் பாம்பேல போய் முடியும். ஆந்திரா பாம்பே எல்லாம் சொல்லி அப்படியே அந்த கார்லயே டிராவல் பண்ணிட்டு இஷ்டத்துக்கு போவோம் அந்த ஸ்டோரி. பட் ஆனா அந்த அப்படி போனாலும் நமக்கு அந்த ஸ்கிரீன் பிளே வந்து நமக்கு செமையா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும். என்ன ஸ்டோரி பேஸ்னே தெரியாது, நம்ம போயிருப்போம் அந்த ஸ்டோரிக்குள்ள. அப்படியே அங்கங்க மூவ் எங்கேயோ போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணி சூப்பரா எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்கல்ல. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த படம் எனக்கு. ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் த்ரோட்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஸ்டோரி ஒரு 2.5 மணி நேரத்துக்கு வந்துட்டு நிக்காம போயிட்டே இருக்கு. படத்தோட ஸ்கிரீன் பிளே தான் அந்த படத்தோட ரொம்ப சக்சஸ் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஏன் அந்த படத்தை சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது. சஜஸ்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். உண்மையுமே 2.5 மணி நேரம் எனக்கு போனே தெரியல. ஸ்கிரீன் பிளே தான் அந்த படத்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பிளஸ் வந்து ஒரு அவேர்னஸ்க்காக எடுத்திருக்காங்கிற மாதிரியும் இருக்கு. 2015 தான் நினைக்கிறேன் அந்த படம் வந்தது. நல்லாவே எடுத்திருக்காங்க. அந்த டைம்ல அந்த ஃபேஸ்புக்லாம் வந்துட்டு அப்பதான் வந்து கொஞ்சம் எவால்வ் ஆயிட்டு இருந்தது. ஸோ அதுல வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருந்ததெல்லாம் வந்துட்டு சூப்பரா எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மஞ்சுமா கேரக்டர் நடிச்ச இவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கேரக்டர் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க. அவங்களே சொன்னாங்கல்ல அந்த படத்துல, நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு இல்லை ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல, நான் வந்து தனியா தான் மேக்ஸிமம் இருப்பேன் அப்படிங்கிறப்போ அவங்களும் இந்த மாதிரிதான் எங்கேயாச்சும் ஃபேஸ்புக்ல இல்லைன்னா வந்துட்டு சோசியல் மீடியால வந்துட்டு அவங்கள மாதிரி ஆட்களை தான் குறி வச்சு இந்த மாதிரி ஃபேக் ஐடி வந்துட்டு இது பண்றது. அதையுமே நல்லா காமிச்சிருந்தாங்க. ஒரு அவேர்னஸாவும் இருந்துச்சு, நல்லாவும் இருந்துச்சு படம். வேற என்ன, இவங்களோட ஆக்டிங்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அஜய் வர்கீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்துட்டு ஏன்டா இப்படி பண்றேங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாரு. செகண்ட் ஹாஃப்ல அவர் சூப்பரா பண்ணாரு. நிவின் பாலியும் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா பண்ணாரு. செகண்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் அப்படியே வந்துட்டு இவரோட ரோல் அவர் எடுத்த மாதிரி வச்சு கடைசியில எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணிருந்தாங்க. அஜய் வர்கீஸ் இருக்காருல்ல, அது மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் இருப்பான், கன்ஃபார்ம் இருப்பான். அவனை விடவும் முடியாது, அவனை விடவும் முடியாது, கூட வச்சுட்டு சுத்தவும் முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கண்டிப்பா இருப்பான். அவனாலதான் நமக்கு பிரச்சனையும் வரும், அவன் தான் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி வைப்பான். கண்டிப்பா அப்படி ஒரு கேரக்டர் இருப்பான். நிவின் பாலிக்கு அப்படிதான் அஜய் வர்கீஸ் இருந்தாரு. அவர் தான் பிரச்சனையும் உருவாக்குனாரு, அவர் தான் கூட நின்று எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி முடிச்சு கொடுத்தாரு. வினித் தானே வினித் அந்த போர்ஷனவே அந்த சூப்பரா இருந்தது. ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங்காவே இருந்தது. இப்படியா அப்படியா இப்படியா அப்படியா இவரா இருக்குமா அவரா இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் நல்லா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே கொண்டு போயிருந்தாருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸ் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் காமிச்சிருந்தாங்க. ஆனா சென்டிமெண்ட் போகும்போது காமெடியா மாறிடுது அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி நிறைய சென்னையில நம்ம ஊர் பக்கம் நிறைய சுத்தறதுனால கொஞ்சம் நம்ம சைடுல இருக்க அந்த மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா, பழனி பிளஸ் தஞ்சாவூர்ல காமிக்கும் பொழுது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா காமிச்சிருந்தாங்க. ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் ரசிச்சு ஆக்சுவலி நாங்க மலையாளம் மூவிஸ் பார்க்கும்பொழுது அங்க இருக்க ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் ரசிச்சு எடுத்திருப்பாங்க. பிளஸ் வந்து அங்க லொகேஷன்ஸும் அப்படி இருக்கும்ல, பயங்கர கிரீனரியா. ஸோ செமையா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம். நான் அப்படி நிறைய ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்து வா இந்த இடமே சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம். இவங்க வந்து பழனியில காமிச்ச ஷார்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல தஞ்சாவூர்ல காமிச்ச 2-3 ஷார்ட்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம ஊரே பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லா காமிச்சிருந்தாங்க. டெம்பிள் வந்து நம்மளுமே இங்க சைட்ல இருக்க மூவிஸ்லுமே சூப்பரா காட்டலாம். பட் பழனி வந்து எப்படிப்பட்ட ஏரியான்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம பழனியோட ஷார்ட்ஸ் காமிக்கும்போது ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்கா சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. ஐ திங்க் அது வந்து யார் எடுக்கிறாங்க, எப்படி ரசிச்சு எடுக்கிறாங்க, என்ன பர்பஸ்க்காக எடுக்கிறாங்கிறது நினைக்கிறேன். இந்த படம் ஃபுல்லா பயங்கர ஃபீல் குட் பிளஸ் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் மூவின்றதுனால இவங்க ரொம்ப கான்சியஸா அந்த ஏஸ்தட்டிக்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது சூப்பரா இருக்கு. அப்புறம் வந்து எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா, லைக் ஒரு எல்லாத்தோட லைஃப்லயுமே ஒரு ரியலைசேஷன் பாயிண்ட்னு ஒண்ணு வரும். பட் அந்த ரியலைசேஷன் பாயிண்ட் வரதுக்கு நம்ம எதையாவது கோத்ரூ பண்ணியிருக்கணும். சும்மா எதையும் இப்ப அவர் ஊருக்குள்ளேயே இருந்துட்டு ஜாலியா அப்படியே அதே சர்க்கிள்லயே இருந்து இதோ அங்கே இருந்திருந்தாருன்னா அவருக்கு அந்த ரியலைசேஷனுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்குமானா தெரியாது. இவங்க 3 பேர்த்துக்குமே ஒரு ரியலைசேஷன் பாயிண்ட்னு ஒண்ணு வந்தது படத்துல அங்கங்க. அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அவங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை சம்ஹவ் ஏதோ ஒரு ரீசனால கோத்ரூ பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது வந்து இந்த படத்துல ஒரு செல்ஃபினால ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை போயிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் சூப்பரா அதை ரியலைஸ் பண்ணி எகெயின் அவங்களோட லைஃபோட டேர்னிங் பாயிண்டா இந்த ப்ராப்ளமா காமிச்சு அவங்க அடுத்து கொண்டு போயிருந்தது வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா
அது வந்துட்டு பெரிய இதுதான் லேர்னிங் லெசன் அப்படின்றதுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப பெருசாலாம் பில்ட் பண்ணல. டக்குன்னு ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல ஒரு குட்டி பையனை வச்சு நம்ம பொறுப்பா இல்லாம இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நிவின்க்கு காமிச்சதும், அப்புறம் அஜுக்கு அதே மாதிரி ஒரு ரியலைசேஷன் பாயிண்ட் இருந்தது எங்கேயோ. அண்ட் அதே இந்த பிரச்சனை தப்பிக்க முடியாதுன்னு அவர் டக்குன்னு ரியலைசேஷன் ஆகி அவர் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அடுத்து வந்து மஞ்சுமா மோகன் அவங்க வந்து இல்ல இவ்வளவு தூரம் வந்து அவங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்த்து பட்டு திருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு so it is nice. and ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த ஜேர்னியே நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. எங்க இருந்து வந்தோம்னு யோசிக்காம ஓகே மொத்தமா ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாரும் அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் எகைன் அவங்க திரும்ப ஊருக்கு வந்து அசம்பிள் ஆயிடும். நல்லா இருந்தது. மூவியே டிஃப்ரெண்டா இருந்தது ஆக்சுவலி. அந்த ஹரி கேரக்டர் வந்து செம்மையா எழுதியிருந்தாங்க. அந்த கேரக்டர் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா எழுதிருந்தாங்கன்னா நாங்க அது அந்த ஹரி கேரக்டர் என்னவா இருக்குங்கிற அளவுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிட்டோம்ல. அவர் ஒரு வேளை ரிவீல் பண்ணிடுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் அது வந்து ஒரு ஃபேக்கா வச்சுதான் இந்த ஸ்டோரியை வந்து பில்ட் பண்ணிருக்காங்கிறப்போ அதுவுமே சூப்பரா இருக்கு. ஐ திங்க் அந்த டைமுக்கு அது பயங்கர ஆப்டான ஒரு கான்செப்ட். அண்ட் அந்த அவேர்னஸும் கண்டிப்பா முக்கியம். ஏன்னா இப்போ நமக்கு இப்படி ஏஐ எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம எந்த வீடியோ எந்த வீடியோ ட்ரூன்னு தெரியாம நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குற எல்லா வீடியோ அனுப்பிட்டு இருக்காங்கல்ல. அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இதுல அவேர்னஸ் தேவைப்படுது. அந்த பீரியட்ல வந்துட்டு லைக் ஃபேஸ்புக்கே வந்து அவேர்னஸ் தேவைப்படுது. வெரி நைஸ். நல்ல ஒரு இந்த மூவி வந்து இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்துட்டு இதுல இருந்து ஒரு இது கிடைச்சிருக்கும், லேர்னிங் கிடைச்சிருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் அவங்க பண்றாங்கன்னா ப்ரூஃப் வச்சு கேட்டிருப்பாங்க. நீ வீடியோ கால் வாங்குறதும் சொல்லியிருப்பாங்க, இல்லவா நேர்ல மீட் பண்ணலாங்கிறவங்க கேட்டிருப்பாங்க. பண்றது தப்பு இல்ல. ஆனா என்னன்னே தெரியாம இப்படி முட்டாள்தனமா பண்ணக்கூடாது இல்ல. சும்மா வெறும் சாட்டை மட்டும் வச்சு இல்லைன்னா வந்துட்டு அவங்க பிக் அனுப்புறாங்கிறத வச்சு அவங்க எப்படி நம்ம நம்பிக்கிட்டு நான் கல்யாணம் வரைக்கும் போறோம் சொல்ல முடியும். அதுல இருந்து ஒரு அவேர்னஸ் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கும். ஒவ்வொரு சீசனுக்குமே அது தேவைப்படுது இல்ல. அந்த ஃபேஸ்புக் வந்த அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தது, அப்ப இந்த படம் எடுத்திருக்காங்க. இப்ப நடக்கிற கொள்ளைக்கு இப்ப இருக்கிற மாதிரி நினைச்சு எடுக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த டைமிங்க்கு இந்த படம் வந்து செம ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும்னு தோணுது எனக்கு. இந்த படம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லைக் நம்ம அவேர்னஸ்ங்கிறது ஒரு பாயிண்ட், அதை தாண்டி இந்த மூவி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல ஒரு என்ஜாய் பண்ணி நம்மளே அந்த கேரக்டர்ல இருந்து இதெல்லாம் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நைஸ், குட் வாட்ச், குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை பாய்.